हेलो फ्रेंड्स आपण माने ता जानिथिबे मु अनेक एक्ट्रेस मानंका साहा अभिनय करिछि जेमिति कि आनु मामा ज्योति और लीजा किंतु आजिरा वीडियो रे कहबी मो पार्टीशन नायिका विषय सिद्धार्थ महापात्र प्रथम चलचित्र थिला श्रद्धांजलि कौन से कारण पाई एही चलचित्रटी 1993 रे मुक्ति लाभ न करि पारी 1994 रे मुक्ति लाभ करथिला। एही चलचित्र रे सिद्धार्थ महापात्र अपोजिट रे अभिनय करथिले लेखानंद उभयकर यह प्रथम चलचित्र थिला किंतु फिल्मटी आखि दृश्य सफलता पाई नथिला जहाँफल लेखानंद आउ कौन सी फिल्म रे अभिनय करनथिले। लेखानंद को बर्तमान 55 वर्ष हो गलानी एवं तांकर डिवोर्स पर से सिंगल अछंती। सेही वर्ष 1994 मसीह मुक्ति लाभ करथिला चलचित्र रणभूमि। एथिरे सिद्धार्थ महापात्र को अपोजिट रे अभिनय करथिले बॉलीवुड अभिनेत्री रूपा गांगुली। रूपा गांगुली से समय द्रौपदी भूमिका रे अनेक लोकप्रियता पाइथिले। अधिक टंका दे रूपा गांगुली की एही फिल्म को अणागला किंतु एही फिल्मटी फ्लॉप हो गला एवं यहाँ पर रूपा गांगुली को आ कौन सी ओडिया फिल्म को अणागला नहीं। रूपा गांगुली यहाँ पर अनेक बंगाली एवं हिंदी फिल्म रे अभिनय करछंती एवं तांकर अनेक चलचित्र राष्ट्रपति पुरस्कार पाइछि। समस्त मते भूल बुझछंती बदनाम करछंती। सेही वर्ष मुक्ति लाभ करथिला चलचित्र भाई हेला बगारी एवं लक्ष्य शिव बुझी पाइछि मो पुओ। एही दुटी चलचित्र रे सिद्धार्थ महापात्र अपोजिट रे अभिनय करथिले रचना बानार्जी। सिद्धार्थ महापात्र भली रचना बानार्जी को प्रथम चलचित्र सागर गंगा फ्लॉप हो सारिथिला किंतु सिद्धार्थ महापात्र सहित रचना बानार्जी एही दुटी चलचित्र सेही वर्ष सुपरहिट होइतिला एवं जोंतुबाई सिद्धार्थ महापात्र एवं रचना बानार्जी लगातार भाबे 20 चलचित्र रे अभिनय करथिले एवं सेथि मध्यरु 18 चलचित्र सुपरहिट एवं ब्लॉकबस्टर होइतिला। केमती लागुची जहा मन रे पवित्रता नहीं से जहा पिंधिले भी असुंदर देखा जाए। सिद्धार्थ महापात्र अणओडिया नायिका रचना बानार्जी 2002 रे संतान चलचित्र करी ओडिया फिल्म ठूर दूरे गले। बर्तमान रचना बानार्जी को 50 रु अधिक वर्ष हो गलानी एवं से बर्तमान बंगाली रियलिटी शो सहित राजनीति रे जॉइन करछंती। यहाँ पर सिद्धार्थ महापात्र अणओडिया नायिका साजिथिले हिंदी अभिनेत्री इंदिरा कृष्णा। चलचित्रटी थिला सुना पंजोरी। एही चलचित्र रे इंदिरा कृष्णा पूजा भूमिका रे अभिनय करथिले एवं फिल्मटी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होइतिला। यहाँ पर इंदिरा कृष्णा अनेक टीवी धारावाहिक एवं फिल्म रे अभिनय करथिले। वर्तमान ताकू 53 वर्ष हो गलानी एवं से हिंदी धारावाहिक रे अभिनय करछंती। भात आ कांची पानी ए देखो ना एटा डाली। सिद्धार्थ महापात्र आउ जने अणओडिया नायिका हेले प्रियंका त्रिवेदी जहाँ को किछि दर्शक प्रियंका उपेंद्र नाम रे जानछंती। प्रियंका त्रिवेदी सिद्धार्थ महापात्र अपोजिट रे चलचित्र कथा कहबा मथा सुंदर रे अभिनय करथिले। एही फिल्मटी हिट हेबा परे प्रियंका त्रिवेदी को सिद्धार्थ महापात्र अपोजिट रे कालचक्र रे देखा को मिलिथिला। कथा कह मथा सिंदूर भली एही कालचक्र चलचित्रटी एते सफलता पाई नथिला जहाँफल प्रियंका त्रिवेदी आ कौन सी ओडिया फिल्म रे अभिनय करनथिले। एहा परे प्रियंका अनेक गुडे हिंदी एवं साउथ फिल्म रे अभिनय करथिले। वर्तमान ताको 48 वर्ष हो गलानी। सिद्धार्थ महापात्र नेक्स्ट अणओडिया नायिका हेतिले ऋतुपना सेनगुप्ता। चलचित्रटी थिला दानव। टोकाटा के कान्नू भाई मते बाहा हेबो को तोर भारी इच्छा। एही चलचित्र रे सिद्धार्थ महापात्र सहित ऋतुपना सेनगुप्ता एवं रचना बानार्जी सहित तापस पल अभिनय करथिले। एही चलचित्रटी फ्लॉप हो जाइथिला एवं एहार अनेक वर्ष परे 2003 मसीह ऋतुपना सेनगुप्ता सिद्धार्थ महापात्र अपोजिट रे चलचित्र कथा दिले माकुरे अभिनय करथिले। ऋतुपना सेनगुप्ता एहा परे आ कौनसी ओडिया फिल्म रे अभिनय करनाहांती। वर्तमान ताकू 54 वर्ष हो गलानी से बंगाली फिल्म रे अभिनय करछंती। यहाँ पर सिद्धार्थ महापात्र आउ जने परदेशी नायिका साजिथिले श्रीलेखा मित्र। सिद्धार्थ महापात्र सहित श्रीलेखा मित्र 3टी ओडिया चलचित्र रे अभिनय करथिले। सासु हाथीकड़ी भाउज बेड़ी कलामाणिक एवं चकाचका भौरी। मो पई कांदुनी
କାନ୍ଦୁଛି ତମ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଲେଖା ମିତ୍ର ଶିଲାଦିତ୍ୟ ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ 17 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। 1999 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରଦେଶୀ ବାବୁ। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆକ୍ଟର ଫରଦୋଷ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟାସ୍ମିନ୍ ତମନ୍ନା ତିଥି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାଥୀ ନାମରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଅଣଓଡ଼ିଆ ନାୟିକା ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 1999 ମସିହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଦେଶୀ ନାୟିକା ଥିଲେ ମମିତା ଗୁପ୍ତା। ମମିତା ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ମମିତା ଗୁପ୍ତା ଆଉ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସତ ମିଛରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ନାୟିକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 1999 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣା କାବେରୀ। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର, ମିହିର ଦାସ, ଶ୍ରୀଲେଖା, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଲେଖା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶତାବ୍ଦୀ ରୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଖୋକନ ପସନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ନା ଠିକ ଅଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ରୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଗଜ୍ୟୋତିରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତ ନାହିଁରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। କାଲି ରାତିରେ ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣା କାବେରୀ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଣାଯାଇ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିଷ୍ଣା କାବେରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟଙ୍କୁ 56 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2006ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରକତ ଲେଖିଛି ନା। ଏଥିରେ ମିହିର ଦାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର, ସୁନୀଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଇଶା ଜୁଲ୍କା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସୀମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସେହି ସମୟରେ ସୀମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସର ଧାରାବାହିକ କଷଟି ଜିନ୍ଦଗୀରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର। ସୀମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ। ସୀମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଭାବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣଓଡ଼ିଆ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ।